अज़ीज़ान निगरामी, मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ ए फॉर यू टीवी में, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। और आज मुझे चंद बातें आपके साथ करनी है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत देर के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैसेज बड़ी देर के बाद डिलीवर कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आपका हक बनता है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि मेरे ताख़ीर से मैसेज को रिकॉर्ड करने की वजह ये है क्योंकि मैं एक अपनी मदद आपके तहत खिदमत करने वाला खादिम हूँ। तो चर्च की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर खुदा ने डाली हुई है और ये सेक्रेट ज़िम्मेदारी निभाने के लिए खुदा ने जो मुझे फ़ज़ल बख्शा है, एक तो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात यह है कि चर्च जो है वो मेरी इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ताकि उसके वसीले से खुदा के जो काम हैं वो पाए तकमील तक पहुँचें। जिस तरह एवेंजलिज़म का काम है, और पिछले 2 माह चूँकि मैं पाकिस्तान में था और इसी वजह से था क्योंकि मेरे चर्च ने मुझे फ़ाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान में उस खिदमत को सर अंजाम देता रहा। तो इसलिए मुझे चर्च की ज़िम्मेदारी निभानी होती है। फिर दर्स व तदरीस का खुदा ने जो मुक़द्दस काम मुझे दिया है वो भी मुझे करना है, क्योंकि मुझे अपने स्टूडेंट्स के लेक्चर्स को तैयार करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार लेट करता हूँ। और इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि आप यकीनन इंतज़ार करते हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने ए फॉर यू टीवी यानी अगापे लव फॉर यू को सब्सक्राइब किया है। और आप जानते हैं कि मैंने आपसे किसी से मैसेज करके रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी खुदा के कलाम से मोहब्बत है, जिस मोहब्बत की वजह से जो तकरीबन 8,000 लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि वो बरकत पा रहे हैं, जिनमें मेरे अज़ीज़ खुदाम शामिल हैं, एवेंजलिस्ट मुबशरान इंजील शामिल हैं और मेरी बेटियाँ और मेरे बेटे शामिल हैं। गुज़श्ता दिनों में मैं पाकिस्तान में था, तो मुझे एक गांव में अपने उन लोगों को जाके मिलना पड़ा जो ए फॉर यू टीवी के वसीले से बरकत पा रहे हैं, और उन्होंने मुझे दावत दी। और आप यकीन करेंगे कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और वहाँ तक पहुँचते हुए मुझे बड़ा सफ़र करके जाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद मुझे खुशी हुई जब वो 20-25 लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और एक कच्ची जगह पे एक कच्चे घरों में रहते हुए खुदा के कलाम के लिए तरसा थे और प्यासे थे। और मेरे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ था कि मैं उनको जाके उनकी उस जगह पर मिलूं और उनके साथ खुदा के कलाम की बातें बांटूं। और वो बहुत खुश थे। खुश इसलिए थे कि वो कह रहे थे कि जिन्हें हम टीवी पे देखते थे आज वो हमारे सामने है और हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा एज़ाज़ कोई नहीं कि मैं खुदा के लोगों की जाके खिदमत करता। तो इन्हीं वजूहात की बुना पर, क्योंकि दर्स व तदरीस का काम है, फिर मैं एक कलमकार हूँ, लिखने की खुदा ने जो शौक़ या ज़िम्मेदारी दी है उसकी वजह से फिर कई दफ़ा मैसेज ताख़ीर से जो है वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और फिर उसकी वजह यह है कि चर्च की भी ज़िम्मेदारी है और फिर एवेंजलिज़म का काम है और फिर मेरे ज़िम्मे मेरे घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने घर की जब बात की तो मैंने आखिर में क्यों की, हालांकि घर तो सबसे पहले आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे खादमों के लिए उनका घर सबसे पहले है, मेरे लिए भी पहले ही होना चाहिए। लेकिन मेरे लिए मेरी कमज़ोरी ये है, हमेशा चर्च को अव्वल दर्जा दिया है और अपने ख़ानदान को सेकेंडरी दर्जा दिया है। सेकेंडरी दर्जा इसलिए नहीं दिया कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग कर या उन्हें इग्नोर करके उन्हें सेकेंडरी दर्जा दिया, नहीं। मेरे लिए चर्च ज़्यादा अहम है। मतलब अगर चर्च एक तरफ है और मेरा मेरा घराना एक तरफ है, तो मैं घराने को टाइम बाद में दूंगा, चर्च को टाइम पहले दूंगा। तो इसलिए मतलब मैंने चर्च को प्रेफरेंस अपने ख़ानदान से ज़्यादा दी, टाइम देने के लिहाज से या प्रेफरेंस देने के लिहाज से, ज़िम्मेदारी के लिहाज से नहीं है कि मतलब ऐसा कि मैंने इग्नोर किया है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जब कोई घराने का नहीं बंदोबस्त कर सकता तो वो कलीसिया का कैसे बंदोबस्त करेगा। तो अज़ीज़ान मन, मैं जब घराने की बात करता हूँ तो मुझे बाइबल मुक़द्दस में से एक बात याद आती है, जिसका ज़बूर 127 में पहली 3 आयत में ज़िक्र है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत जो है वो बेकार है, वो अबस है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए, तो जब मैं अपने घराने की बात करता हूँ, यकीनन मैं अपने घर की बात करता हूँ, लेकिन मुझे अपने घर से खुदा का घर ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मैं फिर ये भी बात समझता हूँ खुदा के कलाम से कि खुदा ने कहा है कि अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की या बनाने वाले की मेहनत बेकार है, अबस है। तो फिर तुम्हारे लिए सुबह सवेरे, सुबह तड़के जागना, रात को देर के बाद सोना, सब बेकार है अगर खुदा ही घर ना बनाए। फिर आगे लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। कहा जाता है कि हमारे बाप आदम जो थे वो खुदा के पहले महबूब थे, क्योंकि खुदा ने उन पर नींद भेजी और नींद में खुदा ने उनकी एक पसली निकाली। और नींद ही में खुदा जब नींद से उसे जगाया गया तो खुदा उसकी बीवी उसके सामने बना के जो है
ले आया और खड़ा करके उसको कहा कि ये तेरी बीवी है। तो आदम ने इसको देखा और कहा ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह कहा गया कि खुदावंद अपने महबूब को नींद में ही दे देता है, तो पहला महबूब मेरी नज़र में खुदावंद का जो था वो उसका बेटा आदम था, और फिर हम उसके सारे बेटे उसके महबूब हैं, और खुदा हमें नींद में देता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों की तमाम फ़िक्रों का ज़िम्मा ले रखा है। इसलिए पतरस रसूल हमसे कहते हैं कि अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। तो अगर खुदावंद को हमारी फ़िक्र है तो फिर हमने घर बनाना, जिम्मेदारियां निभाना, देर तक काम करना और सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार है, अबस है, अगर खुदावंद घर ना बनाए तो। अजीज़ा ने मन, खुदावंद जब घर बनाता है तो तभी घर बनते हैं। हम अपनी कोशिशों से मकान बना सकते हैं, मगर घर रिश्तों से बनते हैं, घर ख़ानदान के लोगों से बनते हैं। और मैंने ये भी आपसे अर्ज़ करना ज़रूरी समझा है कि घर रिश्तों से बनते हैं, और जो रिश्ते हैं, यकीन करें, रिश्तों को बनाए रखने की और रिश्तों को निभाने की एक कीमत देनी पड़ती है। जो शख्स रिश्ता निभाने की कीमत नहीं दे सकता, वो रिश्ता निभा नहीं सकता, वो रिश्ता बना नहीं सकता। और घर रिश्तों से बनते हैं। बड़े लोगों ने मेहनत मुशक्क़त की, दिन रात मेहनत मुशक्क़त की, और आखिर उन्होंने 4-4 मकान बनाए, और 4-4 मकान बना के किराए पे दिए। उन्होंने मकान तो बनाए लेकिन घर नहीं बना। बच्चों के मुंह से नवाले छीने, बीवी का टाइम ज़ाया किया, बच्चों की तरबियत का टाइम ज़ाया किया, मेहनत मुशक्क़त में लगे रहे। क्योंकि उनका एक मशहूर मकूला है जो आपने लोगों से अक्सर सुना होगा, जब उन्हें इबादत के लिए भी कहा जाता है तो अक्सर लोग कहते हैं जी काम करना भी तो इबादत ही है। नहीं, बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि काम करना इबादत है। मैं समझूंगा कि काम जो मुशक्क़त का करना है वो एक कर्ज है। खुदा ने जब हमें बाग़ अदन में रखा था तो हमें मुशक्क़त की कमाई करने के लिए नहीं रखा था। हम खुदा की पैदा करदा अशिया से हाथ उठा रहे थे। हर एक फल, जो हर एक फ्रूट था वो खा रहे थे। हर एक खुदा ने जो फल थी, एक नेमत थी, वो हमें दी थी। हम मुशक्क़त नहीं करते थे। गुनाह करने के बाद खुदा ने कहा तू मुशक्क़त की रोटी खाएगा, और ये कर्ज थी, ये लानत थी। तो जो लोग बहुत सारी मुशक्क़त करते रहते हैं, जिनके पास अपने आप के लिए वक्त नहीं है, जिनके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है, जिनके पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है, जिसके पास घराने के लिए वक्त नहीं है, वो समझता है मैं इबादत कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है अजीज़ा ने मन कि बहुत से हमारे अजीज़ो कारब को अपना रवैया दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी अकल को जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना पड़ेगा। खुदा के कलाम से अकल हासिल करनी पड़ेगी कि काम करना इबादत नहीं है, खुदा की इबादत करना ही इबादत है। तो इसलिए अगर हम काम में ही लगे रहे तो फिर ये याद रखें कि हमारे पास खुदा के काम के लिए वक्त नहीं है, अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है। तो अगर खुदा ही घर ना बनाए तो हमारी मेहनत बेकार है। हमारा जागना सुबह सुबह और लेट नींद पूरी करने किए बगैर सोना, हमारा देर तक जागना बेकार है अगर खुदा घर ना बनाए। मैं आपसे खुदा यीशु मसीह के कॉल की बात करता हूँ। जो मत्ती रसूल की इंजील का बाब नंबर 7 है और 24वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब देखें, जो बंदा खुदावंद यीशु मसीह के नज़दीक अक्लमंद है, वो बंदा अक्लमंद है जो कोई यीशु मसीह की बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वो अक्लमंद है। तो वो इस तरह का अक्लमंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप खुद देखें कि चट्टान पर घर बनाना आसान नहीं है। चट्टान पर घर बनाने के लिए पहले नीचे से ऊपर मटेरियल लेके जाना पड़ता है। चट्टान पर नीचे से ऊपर मटेरियल ले जाना खासा मुश्किल है जनाब। बुनियाद खोदना चट्टान पर बहुत सारी मुश्किल है, और हमारी बुनियाद वो चट्टान है जिसके बारे में लिखा है वो हमारी अबदी चट्टान है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी चट्टान है। तो जो यीशु मसीह पर अपने ईमान की बुनियाद रखते हैं, अगरचे मुश्किल है मगर वो हैं अक्लमंद, जो उस पर अपना घर बनाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो बुनियाद का पत्थर है, वो नींव का पत्थर है, और तुम सब मिलकर उस पर जिंदा पत्थरों का एक घर बनते जाते हो। और हर ईमानदार जो हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुनता
اور ان پر عمل کرتا ہے وہ عقل مند آدمی ہے، اور وہ زندہ پتھروں کا بذات خود ایک گھر بنتا جاتا ہے، بلکہ وہ گھر بناتا جاتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، وہ کلیسیاؤں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، وہ دوستوں کے لیے مشعل راہ بنا ہوا ہے، اور وہ عقل مند آدمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب طوفان آیا، جب آندیاں چلیں، جب سیلاب آیا، اور اس گھر کو آندیاں طوفان کوئی صدمہ نہ پہنچا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر تھی، اس لیے اس گھر کو کوئی صدمہ نہ پہنچا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا آگے، متی 7 باب کی 24 سے آگے جب آپ پڑھتے جائیں تو انہوں نے کہا لیکن وہ شخص جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ دیکھیے، ریت پر گھر بنانا بڑا آسان ہے، کیونکہ ریت پر گھر بنانے کے لیے بنیاد کھودنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بنیاد کھودنے کے لیے نہ محنت کرنی پڑتی ہے اور نہ ہی مٹیریل اوپر چڑھانا پڑتا ہے، اور ریت پر گھر بنانا بڑا آسان ہے، خود ہی کھدائی بنیاد مل جاتی ہے، جلدی کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جب طوفان آیا، جب گھر پر ٹکریں لگیں اور گھر کو صدمہ پہنچا، گھر تباہ ہو گیا۔ کس بندے کا گھر تباہ ہوا؟ بے وقوف بندے کا گھر تباہ ہوا۔ اور بے وقوف بندہ کون ہے بائبل مقدس میں؟ بے وقوف بندہ وہ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی باتیں سن کے ان پہ عمل نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ یسوع مسیح نے کہا وہ سنتے ہوئے بھی نہ سنیں گے، وہ دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھیں گے۔ آج وہ لوگ جو یسوع مسیح کی باتیں کہنے کو تو سن رہے ہیں لیکن اصل میں سن نہیں رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ سن نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے وہ عمل نہیں کر رہا، جب کوئی عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ تو عزیزان من، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیں ہم زندہ پتھروں کا گھر بنیں، اور ہم زندہ پتھروں کا گھر کس پر بنے؟ خداوند یسوع مسیح پر بنے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح وہ بنیاد کا پتھر ہے، وہ کارنر سٹون ہے۔ خداوند یسوع مسیح وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے جس پر تمام ایماندار مل کر ایک عمارت بنتے جاتے ہیں۔ تمام ایماندار جو ہیں وہ زندہ پتھروں کا ایک گھر بنتے جاتے ہیں، اور ہم خدا کا گھر بنائیں، کلیسیائی طور پر بھی اور ذاتی طور پر بھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم پاک روح کے رہنے کا گھر ہو، پاک روح کے رہنے کا مقدس ہو، اور پاک روح تم میں عزیزان من بسا ہوا ہے۔ اگر ہم عقل مند کہلوانا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نزدیک، تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی باتیں سن کے ان پر عمل کرنا ہوگا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس گھر کو بنانا ہوگا۔ اور یہ گھر ہماری کاوشوں سے نہیں بنے گا، یہ گھر ہماری کوششوں سے نہیں بنے گا، یہ گھر خداوند کی رحمت سے بنے گا۔ اور خداوند کی رحمت تبھی کسی شخص کی زندگی میں آتی ہے جب وہ شخص خدا کے کلام کی باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے والا عقل مند ہے۔ دیکھیں بائبل مقدس میں لکھا ہے، اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ آج میں آپ کا خادم پاسٹر ہیرس حسین آپ کو خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ بھی ہو اور خدا کو پسندیدہ بھی ہے۔ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ کام کرنا 24 گھنٹے، دنیا کا مقولہ ہے کہ کام کرنا بھی تو عبادت ہے نا، بچے پالنا بھی تو عبادت ہے نا۔ نہیں، وہ عبادت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا، اپنے آپ کو جیتنا، اپنے آپ کے خلاف جنگ لڑ کے جیتنا، اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنا، اور اس طرح پریزنٹ کرنا کہ آپ قربان بھی ہو جائیں مگر زندہ بھی رہیں۔ مارٹن لوتھر نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سب سے بڑی جنگ جو کبھی دنیا میں لڑی گئی ہے وہ اپنے آپ کے خلاف لڑ کے خود پر فتح پانا ہے۔ اور اگر ہم نے خود کے خلاف لڑ کے اپنے آپ پر فتح پائی ہے تو عزیزان من، آپ یقین کریں کہ آپ بڑے بہادر ہیں۔ آپ زندہ پتھروں کا گھر بنتے جاتے ہیں، پاک روح کے رہنے کا مقدس بنتے جاتے ہیں۔ اگر آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے اور آپ کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے کہ ہماری محنت بیکار ہے، ہماری محنت ابس ہے۔ ایسا گھر ہماری محنت سے نہیں بن سکے گا۔ ایسا گھر پاک روح کی دین ہے، ایسا گھر پاک روح کے ساتھ مل کر بنے گا۔ ایسا گھر یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرنے کے وسیلے سے عقل حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے عقل حاصل نہیں کرتے اس کے کلام پر عمل کر کے، تو پھر ہم بے وقوف ٹھہریں گے، ہم اپنے آپ کو دنا جتا کے بے وقوف ٹھہریں گے۔ اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ ان دنوں میں بے شمار دنیا کے حصص میں روزے دار بنے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں،
تو روزے کا مطلب صرف یہ مہینہ روزے دار ہونا نہیں ہے، صرف اس مہینے میں ہی اپنے آپ پر فتح نہیں پانی۔ یہ وقت آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے فاتح رہیں گے، آپ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کرنے کے وسیلے سے ان روزوں میں دشمن پر فتح پاتے رہیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب روزے میں تھے، جب وہ فاقے میں تھے، تو انہوں نے دشمن پر فتح کیسے پائی؟ انہوں نے کہا لکھا ہے، لکھا ہے۔ اگر انہوں نے پڑھا نہ تھا تو کیسے پتہ چلتا انہیں کہ لکھا ہے؟ آپ بھی اگر ابلیس پر غالب آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے یسوع مسیح کی باتیں جاننا ہوں گی، اور پھر جان کے ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور دشمن جب آپ پر غلبہ نفس لانے کی کوشش کرتے تو آپ کہہ سکیں نہیں، لکھا ہے۔ تو عزیزان من، میری آپ سے یہ درخواست ہے، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بیکار ہے۔ دیکھیں، آپ مکان بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ اینٹوں سے، گارے سے بنا سکتے ہیں، لیکن گھر رشتوں سے بنتے ہیں، اور رشتے ہمیں استوار کرنے ہوں گے۔ پہلا رشتہ تو ہمیں ہمارا خدا کے ساتھ استوار ہونا بڑا ضروری ہے، پھر ہمیں اپنے رشتوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ استوار کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ خدا رشتہ داری کا نام ہے۔ خدا نے ہمیں ریلیشن شپ میں آنے کے لیے بلایا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں، اور پھر اپنے ہم جنس انسانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اپنے رشتوں کو قائم کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ رشتوں کو قائم کریں، انسان سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آئیں خدا کے کلام کے موافق اپنے آپ کو پاک روح کے رہنے کی جگہ بنائیں، پاک روح کا گھر بنائیں۔ خدا کے پاک روح کو اپنے گھر سے، اس کے گھر سے، اپنے دل سے نکالیں گے تو یقین کریں ایک وقت آئے گا کہ پاک روح ہمیں ہمارے گھر سے نکال دے گا۔ بائبل میں لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو برباد کرے گا، اپنے جسم کو برباد کرے گا، ایک تو وہ جسم کا گنہگار ہوگا، دوسرا خدا اسے برباد کرے گا، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا جسم پاک روح کا مقدس ہے۔ آئیں ہم اپنے آپ کو خدا کے رہنے کا گھر بنائیں، اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم مل کر کلیسیائی طور پر ایک زندہ پتھروں کا گھر بنیں یسوع مسیح کی بنیاد پر، اور پھر دوسری بات اپنے گھرانے کو بھی خدا کا گھر بنائیں، کیونکہ مکان تو لوگ بنا سکتے ہیں، بے ایمان بھی چار چار بنا لیتے ہیں، لیکن وہ گھر نہیں بنا سکتے، کیونکہ گھر رشتوں سے بنتے ہیں، اور رشتے جو ہیں وہ سیکریفائس دینے سے بنتے ہیں۔ رشتوں کے لیے سیکریفائس دینی پڑتی ہے، رشتوں کے لیے قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور گھر رشتوں سے بنتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان میں، آپ کے گھرانے میں اسی طرح بابرکت شخص رکھے، تاکہ آپ زندہ پتھروں کا ایک گھر بنیں، اور آپ اپنا گھرانہ خداوند یسوع مسیح میں گھر کے طور پر تعمیر کریں، کیونکہ اگر خدا گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت بس ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے پیغام کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔